अहमद व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत में से एक अहम ज़ियारत जन्नतुल बक़ी है। ख़ुद अल्लाह की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म इरशाद हुआ कि आप जाएँ जन्नतुल बक़ी में अपने सहाबा किराम के लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाएँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद तशरीफ़ ले गए। तो इसलिए जब अल्लाह ताला मौका दे मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी का, तो आप फ़जर के बाद या असर के बाद जन्नतुल बक़ी खोला जाता है, तो आप जाके ज़ियारत कर सकते हैं और सलामत कर सकते हैं। उनके लिए मग़फ़िरत और दराज की बुलंदी की दुआ करें और अपने लिए मग़फ़िरत और बख़्शिश की दुआ करें। ख़वातीन नहीं जा सकती, मर्द हज़रात को जाने की इजाज़त है। तो जन्नतुल बक़ी कब्रिस्तान के एतबार से सबसे अफ़ज़ल तरीन कब्रिस्तान है। और हुज़ूर इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन सबसे पहले मैं उठूँगा और उसके बाद जन्नतुल बक़ी के हज़रात उठेंगे। और जन्नतुल बक़ी के हवाले से हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, यहाँ से 70,000 लोग क़यामत के दिन उठेंगे और आंखें मलते हुए, चेहरा झाड़ते हुए डायरेक्ट जन्नत में चले जाएंगे। 70,000 से हिसाब किताब भी नहीं होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से अपने सहाबा किराम को और अहले बैत में से बहुत सारों को अपने हाथों से वहाँ दफन फरमाया, सबसे मुक़द्दस तरीन। और उसमें फिर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र मुबारक, जिसको हुज़ूर ने एक दफ़ा नहीं 20 दफ़ा जन्नत की खुशखबरी दी। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ और दीगर सहाबा किराम जो अशरा मुबशरा में से हैं, उनकी कब्रें वहाँ। तो बहरहाल वैसे तो उमूमी तौर पे दाखिल हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, इस तरह उमूमी सलामत करें। यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम व यरहमुल्लाहुल मुस्तक़दिमीन मिन्ना वल मुस्तअख़िरीन। अस्सलामु अलैकुम या अहलल बक़ी, सारे अहले बक़ी को सलामत करें। लेकिन इसके अलावा जब जहाँ तारीख़ी तौर पे जिन कबूर की तायीन है, तहक़ीक़ है कि ये इन हज़रात की कब्र है, और तकरीबन आप यकीन की हद तक कह सकते हैं कि ये इन्हीं हज़रात की कबूर हैं। मैंने अपने छोटे से किताबचे में जो आसान उम्रा हज का किताबचा छोटा सा, उसमें एक नक्शा मैंने दिया है और अपनी जो कमज़ोर थी कोशिश थी, हकीर थी कोशिश थी, उसके मुताबिक मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश की है। जो तहक़ीक़ी और मुस्तनद तरीन किताबों में जो नक्शे थे, उनसे इस्तिफ़ादा करके मैंने नक्शा बनाया है, जिसमें बहुत सारे सहाबा किराम अहले बैत इज़ाम की कबूर की तायीन की गई है। तो अगर किताबचा आपके हाथ में होगा तो आप नंबरवार जाते जाएंगे तो आपको उसके मुताबिक उन कबूर में जो मुक़द्दस हस्तियाँ मदफ़ून हैं, आपको पता चल जाएगा। तो वहाँ पे जाके आपने ख़ुसूसी तौर पे सलामत करना है। मिसाल के तौर पर अब्बास के ऊपर अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह, हुज़ूर के चचा आपके ऊपर अल्लाह का सलाम हो। अहले बैत इज़ाम अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत, अज़वाज मुत्तहरात हैं अहले बैत में से, अस्सलामु अलैकुम या उम्महातुल मुमिनीन या अज़वाज नबी, किसी उन्वान से भी इसी तरह और हज़रात के ऊपर इस तरह सलामत करेंगे। और बाकी उमूमी सलाम भी, और वहाँ जाएँ अदब के साथ, एहतराम के साथ तिलावत करते रहें, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, ज़िक्र अज़कार करते रहें, और जो वहाँ पढ़ते रहें वो उन हज़रात को आप इसाले सवाब करते रहें। अब मैं मुख्तसरन जो किताब जो नक्शा मौजूद है, मैं आपको उनका थोड़ा सा ताजीन करके भी बता देता हूँ। अच्छा, ऐसा कि जब आप जन्नतुल बक़ी में दाखिल होते हैं, बैन गेट से दाखिल होते हैं, दाखिल होते ही तो सीधे हाथ पे दाखिल होने के सीधे हाथ, थोड़ा सा आगे जाके सीधे हाथ पे देखेंगे तो छोटी सी पहाड़ी की एक वो आपको टीला सा नज़र आएगा। उस पहाड़ी की टीले के नीचे बहुत सारी कब्रें आपको नज़र आएंगी, बहुत सारी कब्रें दाएँ तरफ दाखिल हुए, दाएँ तरफ सीधे हाथ पे, ठीक है। वो किन किन कब्रें हैं? अहले बैत की हैं। अहले बैत में से कौन कौन हज़रात? हुज़ूर के चचा हज़रत अब्बास, हुज़ूर की बेटी हज़रत फ़ातिमा, और हज़रत अली के बेटे हज़रत हसन, और हज़रत अली बिन हुसैन, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन, हज़रत मोहम्मद बाक़िर, हज़रत जाफ़र सादिक़ बिन मोहम्मद बाक़िर, इन हज़रात की कब्रें बिल्कुल सामने सीधे हाथ पे, ठीक है। उसके बाद आप फिर रास्ता बाईं तरफ मुड़ रहा है। अब जैसे बाईं तरफ रुख करेंगे तो एक छोटी सी दीवार आपको पत्थरों की लगी हुई नज़र आएगी। ये भी अज़वाज मुत्तहरात, ये भी अहले बैत की कबूर है। अहले बैत में से आप सल्लम की 3 बेटियाँ इस जगह दफन है, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम, छोटी सी 4 दीवारी। इसको क्रॉस करते थोड़ा सा आगे जाएंगे, साथ ही अहले बैत की 9 अज़वाज मुत्तहरात की कबूर हैं, और वो पत्थर लगे हुए हैं। बाकी कब्रें आम अकेली हैं, इन पर पत्थर लगे हुए। तो तीसरे खाने में जो यानी में जो कबूर हैं वो अज़वाज मुत्तहरात अहले बैत की कब्रें हैं। उनमें हज़रत आयशा की कब्र है, हज़रत हफ्सा की कब्र है, हज़रत सौदा की, हज़रत सफ़िया की, हज़रत उम्मे सलमा, हज़रत जुवैरिया, हज़रत उम्मे हबीबा, हज़रत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा, हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश, इन 9 अज़वाज मुत्तहरात की कब्रें। उसके बाद उसी लाइन पे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो 2 कब्रें आपको नज़र आएंगी। वो पहली कब्र हज़रत अक़ील की है, दूसरी हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र की है। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाएंगे तो फिर रास्ता 2 तरफ हो रहा है, एक दाईं तरफ रास्ता सीधा जा रहा है, एक बाईं तरफ होके फिर सीधे हाथ पे जाता है। तो ये काफ़ी बड़ी एक जो है ना उसमें काफ़ी कब्रें हैं, उसमें बहुत सारे सहाबा किराम की कब्रें हैं, बहुत सारे सहाबा किराम की कब्रें हैं। तो उसमें से जिनकी ताजीन है तो उसकी बिल्कुल इब्तिदा में 3 कब्रें आपको नज़र आएंगी, 3 कब्रें इब्तिदा में नज़र आएंगी। तारीख़ी एतबार से एक कब्र हज़रत साद बिन नबी वक़्क़ास की है, एक हज़रत इमाम मालिक बिन अनस जो चौथे इमाम हैं अइम्मा अरबा में थे, और तीसरी कब्र हज़रत नाफ़े जो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर के ग़ुलाम थे लेकिन बड़े कुरान के कारी थे, बहुत बड़े आलिम थे। इन तीनों की कब्रें हैं। फिर उसके बाद आप आगे चलते जाएंगे तो बीच में एक कब्र आपको नज़र आएगी, बिल्कुल एक कब्र नज़र आएगी, पत्थर लगे हुए चारों तरफ। वो आप सल्लम के बेटे हज़रत इब्राहीम बिन मोहम्मद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र है। और इसके अलावा
اسی حصے میں جو صحابہ کرام ہیں اس میں کون کون سے صحابہ ہیں؟ حضرت عثمان بن مظعون کی قبر ہے جو حضور نے اپنے ہاتھ سے ان کو دفن کیا، ان کے ماتھے کو چوما۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو عشرہ مبشرہ میں سے ان کی قبر ہے۔ حضرت اسعد بن درارہ جن کی جو ہے نا جن مسجد نبوی میں سب سے پہلے خطبہ دیا، اور مسجد نبوی کی جو زمین ہے اس فیملی کی زمین پہ مسجد بنی ہے۔ حضرت خنیس بن حذیفہ، حضرت عبداللہ بن مسعود جو بڑی جلیل القدر صحابی ہیں، سعد بن معاذ جو بہت بڑے قبیلے کے سربراہ، ان کا تعارف انشاءاللہ کسی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ان حضرات کی دائیں بائیں قبریں ہیں، لیکن قبروں کی تعین نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ جائیں گے تھوڑا سا آگے تو بائیں طرف ایک کافی بڑی موٹی دیوار آپ کو نظر آئے گی، لمبی چاروں طرف سے نا دیوار نظر آئے گی۔ وہ شہدائے حرہ ہیں جو یزید کے دور میں مدینہ میں لڑائی ہوئی تھی، مدینہ پہ حملہ کیا تھا یزید نے، اس میں صحابہ کرام نے دفاع کیا، اس دفاع میں 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے۔ ان کی اجتماعی قبریں یہاں بنی ہوئی ہیں، یہ کافی بڑی آپ کو چار دیواری نظر آئے گی۔ اس کے بعد وہاں سلامت کریں اور دعا کریں، اور اس کے بعد آپ آگے تشریف لے جائیں گے۔ جب آگے جائیں گے تو بالکل سیدھ میں جا کے ایک بڑی قبر ہے، اور وہاں بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں، اور وہ جو قبر ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور وہاں پہ آپ نے سلامت کرنا ہے، ان کی بڑی خدمات ہیں ان کو یاد کرنا ہے، ان کے رفع درجات کی دعائیں کرنی ہیں، اور اللہ سے ان کے صدقے اپنی مغفرت اور گناہوں کی بخشش طلب کرنی ہے۔ یا اللہ اپنے محبوب بندے کے صدقے میری بھی مغفرت اور بخشش فرما۔ یہاں سلامت کریں، السلام علیکم یا امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں سے سلامت کرنے کے بعد اب آپ بائیں ہاتھ پہ گلی جا رہی ہے، راستہ جا رہا ہے، اس طرف جائیں گے۔ سامنے جائیں گے تو ایک قبر بنی ہوئی ہے، اس میں حضرت حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ محترمہ، ان کی قبر مبارک ہے، ان کو سلامت کریں۔ اس کے بعد پھر آپ دائیں طرف ہو جائیں گے۔ جب دائیں طرف ہو جائیں گے تو آگے کچھ جائیں گے تو ایک بڑی دیوار ہے، کسی زمانے میں کمرہ تھا، اب کمرہ تو ختم کر دیا، دیوار چھوٹی سی بنی ہوئی ہے۔ اس میں روایات کے مطابق حضرت ابو سعید خدری اور حضرت فاطمہ بنت اسد جو حضرت علی کی والدہ ہے، ان کی قبر مبارک ہے۔ اس کے بعد آپ وہاں سے واپس آئیں گے سلامت کرتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے۔ بالکل جب اینڈ پہ آپ واپس آئیں گے تو جو مشہور تاریخی جو قبریں ازواج مطہرات کی، اہل بیت کی جو میں نے بتلائی ہیں، وہ آپ کی بائیں طرف ہوں گے۔ دائیں طرف آپ دیکھیں گے دیوار کے ساتھ بالکل دو بڑی بڑی قبریں آپ کو نظر آئیں گی، دائیں طرف دو قبریں نظر آئیں گی، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھیاں حضرت صفیہ بنت عبد المطلب اور حضرت عاتکہ بنت عبد المطلب، ان حضرات کی قبور ہیں۔ تو یہ تو قبریں ہیں ان حضرات کرام کی جو براہ راست صحابہ کرام کی بنتی ہیں۔ بہرحال باقی وہاں بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں، قطب ابدال ہیں، اللہ کے بڑے بڑے برگزیدہ بندے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ 70,000 جو اہل اللہ کے نیک بندے وہاں سے اٹھیں گے بلا حساب کتاب، جنت میں چلے جائیں گے، تو اس میں اللہ کے نیک بندے ہیں، سو رہے ہیں اور آئیں گے مزید وہاں دفن ہوتے رہیں گے قیامت تک۔ وہاں تاریخی کچھ اور اہم قبروں کے حوالے سے بھی مزید جو تذکرہ ملتا ہے کہ فضائل اعمال کے جو بزرگ ہیں شیخ الحدیث حضرت مولانا ذکری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم فاضل تھے، بہت بڑے بزرگ تھے۔ ان کی قبر حضرت قاری فتح محمد صاحب جو قرأت کے امام تھے، اور سعودیہ میں انہوں نے قرآن پڑھانے کا جو سلسلہ شروع کیا وہ انہی سے ہوا۔ اس سے پہلے بیچارے عرب قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے، انہوں نے جا کے وہاں محنت کی، ماشاءاللہ قرآن تیار کیے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی شرف کی بات ہے کہ ہندوستان پاکستان کے علماء نے قرآن نے وہاں جا کے علمی خدمات سر انجام دی، مدرسے بنائے اور مسجدیں بنائی، وہاں قرآن کی تعلیم عام کی، اور یہ جتنے بڑے بڑے قراء ہیں وہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ بالواسطہ بلا واسطہ ہمارے بزرگوں کے شاگرد ہیں، ان سے قرآن پڑھا، اللہ نے ان کو یہ خدمت کی توفیق عطا فرمائی۔ تو حضرت شیخ الحدیث حضرت قاری فتح محمد صاحب کی قبور کے حوالے سے ہے کہ اہل بیت اعظام کے قدموں کی جانب جو ہے ان کی قبریں آتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ یہ تھا تعارف جنت البقیع کا جو میں نے مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ موقع دے کوشش کریں کہ روزانہ وہاں جائیں، سلامت کریں عقیدت سے، محبت سے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی پیروی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح انہوں نے ایک شاندار اللہ کی رضا والی حضور کی محبت والی زندگی گزاری ہے، اللہ ہمیں اپنی رضا اور حضور کی محبت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے صدقے سے دعا مانگے کہ اللہ ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت اور بخشش فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔